Veliki pozdrav svima. Ja sam Anita Frajman, vaša doktorica sreće. U ovom videu nastavljam govoriti o zoni komfora, odnosno zoni straha i prelazimo dalje u zonu akcije. Dakle, samo ukratko, zona komfora je ono kada živimo svoje živote svaki dan na isti način bez da se izazivamo. U njoj nas drži strah kao ključna emocija koja nas drži u inertnosti, da ne mrdamo i da ništa ne promijenimo. Dakle, ako je zona komfora ovako jedan krug, oko nje bismo rekli da je jedna zona straha. I nakon toga je zona akcije. Dakle, kada smo se iz zone straha izašli van, probili smo gore neki njen vrh i sa hrabrošću, zapravo sa naoružali i krenuli dalje kroz život, stupamo u taj jedan prostor, jednu arenu koja se zove zona akcije. To znači da ovdje počinjemo s djelovanjem. Znači sve one stvari koje su nam do jučer možda bile čudne, neobične, daleko, mi to ne radimo. Dakle, ovdje krećemo s aktivnostima. Savjetovala bih vam da ne krenete s nekim velikim stvarima, revolucionarnim otkrićima, jer vrlo vjerojatno ćete posustati u svom naumu, zato što nije baš tako jednostavno dugoročno državati korak sa tako velikim promjenama. Puno pametnije bih ja rekla, možda mudrije je ići sa manjim koracima koji će vas jednako dobro motivirati i koji će vam i tako jednako omogućiti rast i napredak. Samo što će biti jednostavno dozirani i omogućit će vam točno toliki rast, točno toliki iskorak iz one svakodnevice koje vam treba, a koja vam opet omogućuje da napredujete. Na taj način, kad se budete izazivali, ćete vidjeti jedan zanimljiv fenomen, a to je da što više zapravo napuštate zonu komfora, što se više suočavate sa svojim strahovima koje imate, što ste više u toj zoni akcije, to vam se više sviđa biti u toj zoni akcije. Znači, čim napravite neku malu stvar koja vas miče van, koja je drugačija, nakon toga kažete sami sebi, pa vidi, ja sam to uspio, ja to mogu, bravo za mene. I važno je, doista jako važno da kad napravite nešto drugačije, kad ste u zoni akcije i kad radite drugačije aktivnosti nego prije, koliko god one bile male, da se date jednu lijepu nagradu. Barem da stanete pred ogledalo i sami sebi kažete bravo, svaka čast, uspio sam, uspjela sam, ovo ima smisla, idem sad još i dalje. Kad se tako pomalo nagrađujete za sve stvari koje ste dobro napravili, događa se jedna čarolija, zato što imate doista sve više i više motiva promijeniti stvari na bolje. Što se više mijenjate, više vam se mijenja. Što više radite stvari izvan zone komfora, to sa većom lakoćom radite stvari izvan zone komfora. Naravno, ovo sve skupa nije slučajno, ovo što vam govorim vrijedi za sve ljude na ovom svijetu, a to je zbog toga zato što zapravo na taj način funkcionira naš mozak. Kad krenete raditi neku novu stvar u vašem životu, bilo da je to promijeniti prehranu, otići na dijetu, početi vježbati, možda ići pješice nekim putem kojim do sad niste išli, ili zamijeniti rutu kojim idete autom, od sutra idete pješice, ili ćete početi neke nove proizvode koristiti, ili smanjujete gledanje televizije, počinjete učiti što god, bilo što nešto, znači što je nešto drugačije, što se ponovo mora krenuti u vašem životu. Vaš mozak zapravo se brani od toga, zato što mozak voli navike. Mozak jednostavno hoće da radite sve na isti način kako bi on šta napravio? Uštedio energiju. Dakle, uvijek nastoji vas potaknuti da radite stvari na najbrži mogući način, na najefikasniji, sa najmanjom potrošnjom energije. Zato kad vi kažete sutra ujutro se ustajem i počinjem vježbati i dođe to sutra ujutro i vi ste u svom finom toplom krevetu ušuškani dovdje, zapravo mozak ispušta sve moguće kemijske tvari u vaše tijelo koje vam govore nemoj se sad ustati, nemoj napraviti promjenu, nemoj to sad raditi, nemoj se micati iz kreveta, tako nam je fino, tako nam je toplo, možeš od sutra, vidi, ponedjeljak je za 3 dana, a uskoro će i nova godina, mogli bi tad napraviti naše promjene. Dakle, mozak doslovce vas kondicionira na način da vi to ne napravite. Zato što jednostavno želi vas sačuvati od novih situacija, želi uštedjeti energiju i želi da stvari ostanu kakve jesu. Dobra vijest je da, osim što imate izgovor sad za sve stvari koje niste mogli napraviti kao promjene, je zapravo tada, ukoliko vi u promjenama budete uporni, ukoliko ih radite učestalo, nakon nekog određenog vremena, nakon izvjesnog broja dana, u neke situacije kažu da je to 21 dan, 60 dana, 2-3 mjeseca, razlikuje se naravno od situacije do situacije,
zapravo mozak počinjete kondicionirati na novi način. I te sve stvari zapravo koje ste radili, radite sa sve većom i većom lakoćom iz dana u dan. Dakle, recimo da je to vježbanje. Svi znate koji ste počeli vježbati. Jednom kad krenete na vježbanje, fali vam. Naprosto se tijelo navikne na ta rastezanja, na taj neki moving, na to sve na taj stretching, na tu aktivnost, na te podražaje. Vi ako nemate taj dio vježbanja, vama to fali. Dakle, u nekom trenutku mozak će reći ovako, ovaj se čovjek već 56. dan ustaje svaki dan, ide vježbati, ja se uporno borim protiv njega, ali on ne prestaje vježbati, stalno ide i uporanje i samo će reći, ok, manje mi je sad trošak da ga odgovaram od tog svega skupa i da trošim takvu energiju, nego što ću njega zapravo odgovarati od toga. Drugim riječima, mozak odlučuje nek mu bude, puštam situaciju, to će biti sad moja nova navika. I mozak doslovce kao da ima prekidač on-off, prikači novi neuron, nova neuronska mreža nastane i vaš mozak počinje funkcionirati na drugi način i vi imate novu, ovaj put zdravu i ispravnu naviku. Tako da skratim, kad ste u zoni akcije i kad djelujete, vaš će vas zapravo mozak poduprijeti. Ključno je samo ne odustajati u tim prvim danima. Ključno je ne odustajati u samom startu samo od sebe. Jer ako vi odustanete sami od sebe, nitko drugi zapravo za vas se neće boriti. Nitko drugi ne može živjeti vaš život. Nitko drugi ne može živjeti vaše snove. Nitko drugi ne može živjeti vaše ciljeve. Samo vi znate što je vama bitno i za čega se vama isplati živjeti ovaj život koji vam je darovan. Tako da ohrabrite se na putu sreće, suočite se sa strahom, znajte da on nije ništa strašno što bi vas trebalo sprječavati u životu i budite uporni, jer mozak će kad tad popustiti u vašem djelovanju u zoni akcije.